ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ओम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेवा नमः। ओम विश्वकर्मा नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुअछि। एवं गत एपिसोड आपको मु किछिटा डायरेक्शन उपर आपको दिग्दर्शन देइथिली। आज टीवी रो डायरेक्शन एवं तत्सह वाशिंग मशीन एवं इन्वर्टर केउं जगह रखिबे तापर आपनको आलोकपात करी। तत्सह ऋण मुक्ति केमती आपण हेबे तापर पुणी किछि उपाय देबी। तत्सह चंद्रग्रह को केमती आपण बलवान करि परिबे तापर आपनको छोटिया टिप्स टी आपनको दिग्दर्शन देबी। देखंतु टीवी तो आम समस्त रही टीवी तो आम देखुचे। तो टीवीटा को जदि आपण ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्व उत्तर पूर्व दिगरे जदि रखिए 56 to 79 डिग्री एठिरे कोन लोक एंजॉय करती आउ जहाँ देखती ताकू से पार्ट को धरिक से माने कोन करती ना अनुभव करती अलग लोक मान सहित शेयर करती। आ पूर्व दिगरे जदि थी 79 डिग्री रु 101 डिग्री भितर एठिरे कोन से माने न्यूज भल देखती किंतु सामाजिक संपर्क राजनीता और पॉलिटिक्स मानकर जो थी टीवी प्रोग्राम से गुड़ाक बेसी देखापी इंटरेस्टेड होती। आउ दक्षिण पूर्व जो मानकर टीवी थाए से माने कौन कौन धनर आगमन कार्यक्रम से माने बेसी देखती केमी धन आसो ये सब माने माने आपंकर माने जदि सेंसेक्स मार्केट कौन है कौटा बढ़ला कौटा कमिला यही सब जिन गुड़ाक से बेसी टीवी माध्यम से देखती प्रोग्राम गुड़ाक बेसिकाली से देखती। आ साउथ ईस्ट जदि रही माने ये कौन स्वास्थ्य भल रही कार्यक्रम बेसी देखती स्वास्थ्य माने स्वास्थ्य कार्यक्रम जो गोटे टीवी आसूची प्रोग्राम गुड़ाक से कार्यक्रम गुड़ाक बेसी ये रही टीवी बेसी देखती। आउ साउथ रे रहिले कौन हम से माने कौन टीवी देखु देखु कौन कौन रिलैक्स फील करके शांति शोई पड़ती। तो ये जब आपंकर जब टीवी थी ये प्रकार आपंकर अनुभव हो ऑलरेडी। आउ साउथ वेस्ट रे जदि आप टीवी रखुंती ताले प्रोग्राम ज्ञान पाई देखती साउथ वेस्ट जो मैंने टीवी रखती से माने कौन कौन करते प्रोग्राम ज्ञान बेसी जो प्रोग्राम गुड़ाक बेसी आपको नॉलेजेबल प्रोग्राम गुड़ाक थी टीवी चलते से प्रोग्राम गुड़ा बेसी से देखती। आ वेस्ट रे थी जदि कौन ना ट्रेडिंग कार्यक्रम बेसी देखती जोटा कि आपको कहली जो से गोटे आपको जो आपको कही धन आगमन केमी कार्यक्रम को देखती सहित ये कौन ट्रेडिंग कार्यक्रम गुड़ाक से बेसिकली देखते जार वेस्ट पश्चिम दिगरे जब कह टीवी थी अर्थात 259 to 281 डिग्री भितर जदि थी आ उत्तर दिगरे जार किसी थी से कौन करती ना टीवी जदि बा किसी रखुंट से माने केमती लोकों को आकर्षित करवा से प्रति तांकर बेसी आकृष्ट थाए एवं से प्रोग्राम को बेसी से आकृष्ट करती माने जमती कि आपड़ जदि कहींपारे लव इफेक्ट्स माने केमती क्या माने फ्लाटर करवा केमती क्या पटे केमती कार्यक्रम केमती आगू बढ़ेगा ये प्रकार टीवी से प्रोग्राम गुड़ाक बेसी देखती स्नेह ममता प्रेम संपर्क टीवी गुड़ाक यही सब चैनल गुड़ाक से देखती। तो ये आपंकर टीवी मध्यम आपको जो कहली क्यों डायरेक्शन थी कौन कौन सब तार अनुभूत हम आपंकर निजर लाइफस्टाइल रे एवं आउ गोटे कहले आपको वाश मेसीन वाश माने वाशिंग मेसीन जो अच्छी रही लुगा सफा जो मेसीन करुच्ची क्यों डायरेक्शन आपको रखिए तार काम कौन ना से वाशिंग मेसीन काम हो माने मैला जिनस को सी साफ करदेव। तो से डायरेक्शन जदि से रही जाए ताले से प्रकार से आपन को निजर निजर दिनचर्या से आपको प्रभाव पकई थाए कौन ता डायरेक्शन हो बेस्ट डायरेक्शन हो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अर्थात 101 डिग्री रु 124 डिग्री माने एठरे कौन करना यहाँ हूँ तार बेस्ट जगह माने से सबू परेशानी को सी धोई दी थाए आउ निर्णय से माने बहुत शीघ्र निर्णय नियंती। तो ये जगह आप वाशिंग मशीन थी यह आपको अनुभूत हो साउथ वेस्ट अर्थात 191 डिग्री रु 214 डिग्री एठर जदि आपंकर मेसीन थी माने कौन सी बारंबार कौन सी जदि किसी माने मेसीन बारंबार खराब हम किंतु लाभ दे थाए जदि ये जगह आपंकर मेसीन थी वाशिंग मशीन जदि जगह थी। आ गोटे रहा दिगला वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर सॉरी पश्चिम उत्तर पश्चिम सेटा आसला 281 डिग्री रु 304 डिग्री एटा लाभकारी दे थाए। आउे कौन मनुष्यर जो एंजाइटी डिप्रेशन ये सब जिनस थाए से दिमाग धीरे 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 से कौन करे फ्री कर दिए बुझिपारे। आउ गोटे आसला आपंकर आसला उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट कौन 304 डिग्री रु 326 डिग्री एटा आपको बहुत सपोर्ट दे थाए। आ बहुत माने बैंकिंग
କୌଣସି ଜିନିଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ମିଳିବାର ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ରଖିବାର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଲି। ଆଉ ତାପରେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଇନଭର୍ଟରଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ ଯଦି ରଖିବେ 124 ଡିଗ୍ରୀରୁ 140 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ତାହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲେ ଏବଂ ତାର କିଛି ନହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ କି ବେଳେବେଳେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ଗଡ଼ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ବି ବେଳେବେଳେ ବି କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ସେ କାପାସିଟି ତା କାପାସିଟିରୁ ଯଦି ବାହାର ଅଧିକା ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଥାଏ। ତ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ କ'ଣଟା ଆସିଲା 304 ଡିଗ୍ରୀରୁ 326 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠି ଜାଗାଟା ହେଉଛି ତ ଭଲ। ତ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଏଇ ଦିଗରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ସେ ଅଗ୍ନିର ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସିଏ କ'ଣ ସେ କରିଥାଏ ସିଏ କ'ଣ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଏୟାରର ମାନେ ଯେଉଁ ଏୟାର ମାନେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଗ୍ନି ଆଉ ବାୟୁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଇଭାପୋରେସନ୍ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ତ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଟିଭି ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଉ ଇନଭର୍ଟର ରଖିବାର ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦର୍ଶାଇଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଋଣ ମୁକ୍ତ ଉପାୟ ଗୋଟେ କହିଥିଲି। ମଙ୍ଗଳବାର କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେଶୀ ଋଣ ହେଇଛନ୍ତି ଋଣ ତ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ତ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ କିଛି ଆପଣ ଋଣଟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଆଜି ତ ଋଣ କରିଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକିରି କି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେବେ କିଛି ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଟକେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର କବାଟ ଖୋଲିକି ତ ସୁଟକେସ୍ଟେ ପ୍ରଦାନ କରିବେନି। ତ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କ'ଣ କରିବେ 7ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଉପାୟଟା କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ମଣିଷ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଥିବ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଥିବ କିମ୍ବା ଲାଲ ରୁମାଲ ଥିବ ସେଠିରେ କ'ଣ କରିବେ 1 ଚୁଟକି କ'ଣ କରିବେ ଗୋଲମରିଚକ ଆଉ 1 ଟଙ୍କା ସେଠିରେ କ'ଣ ରଖିକିରି କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକିରି ମାଟି ଖୋଳିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ପୋତିବେ। ଆଉ ସେଠିରେ କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଓମ୍ ଭୌମ୍ ଭୌମାୟ ନମଃ ଓମ୍ ଭୌମାୟ ନମଃ ଓମ୍ ଭୌମାୟ ନମଃ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ପୋତିକିରି ସେଠି କ'ଣ ଓମ୍ ଭୌମାୟ ନମଃ 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏହା କରିବେ କ'ଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ହିଁ କରିବେ ଏଇ ଉପାୟଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସଟେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେମିତି ଆପଣ ବଳବାନ କରିପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଚ ଥିବ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପାପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଥିବ ତାହେଲେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ କରିବେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଗୃହର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ବା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୋଣରେ ଚାନ୍ଦିର ଗ୍ଲାସ୍ ମାନେ ରୂପାର ଗ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ପାଣି ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବେ। ତତ୍ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର 5 ଦିନ ବିଫୋରରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ରେଟା ପଡ଼ୁଛି ତା ଭିତରେ ଚାଲାବୁଲା କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ରେଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବେ ସୋମବାର ଦିନ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମନଟା ଚନ୍ଦ୍ରମା କିଏ ନା ମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ରହିଲା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ସବୁ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅବଧାରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।